Assalamualaikum. Hi everyone. I hope that you guys had a great vacation for a week, and we are back again today. And I hope that everyone is doing well. Are you ready for today's class? Okay, we will be doing just a bit of a lesson, just to warm up. And let's continue. So we are still in module 7, out and about. Okay, so before I start off, today hari ini kita akan belajar tentang tempat-tempat tempat yang biasa kita pergilah dan peraturan yang kita kena ikutlah semasa berada di tempat itu. Okay, so the first one is library. Okay, library. Okay, library. So you know what is library? Sekolah pun ada library ya. So library is perpustakaan. Okay, and of course dalam perpustakaan ni banyak buku ya. Kita baca dulu sebelum teacher kita bincang lagi ya. Okay, cinema. Okay, cinema. So what is cinema? Okay, cinema ni biasa kita sukalah menonton panggung wayangnya. Ada skrin besar dan awak boleh tengok cerita movie ya, cerita ke filem ke. Dia selesa gelap ya. Seronok lah. Tapi di sini tak ada ya. Okay, museum. Kita baca dulu ya. Swimming pool. Okay, yang itu tempat, yang ini benda yang kita inilah peraturan lah, macam peraturan ya. Throw rubbish in the rubbish bin. Throw rubbish in the rubbish bin. Throw rubbish in the rubbish bin. Mobile phone. Be quiet. Don't take photographs. Okay. Don't take photos. Okay. So be quiet. Don't take photos. Throw rubbish in the rubbish bin. Mobile phone. Museum. Swimming pool. Library, cinema. Okay, so kita bincang pula lah, okay, bercerita pula tentang library ya. So library dia tempat kita untuk membaca dan apa yang kita tak boleh buat di library. Okay, tak boleh buat bising ya, sebab tujuannya untuk membaca ya. So kalau kita bising, bukan saja kita tak melanggar peraturan sebab tak membaca, kita juga mengganggu orang lain yang sedang membaca di library ya, di perpustakaan. So tak boleh bercakap lah. Lepas tu apa lagi tak boleh buat di library? Boleh makan minum tak? Tak boleh juga ya, tak boleh makan minum juga ya. Apa lagi? Kena buku yang kita baca tu kena letak balik di tempat asal ya. Macam kita pergi library lah. Kalau nak pinjam buku, kena ada kad untuk pinjam buku ya. Tak boleh berlari, tak boleh bercakap boleh lah, perlahan lah. Tapi kalau kita pergi library sebab untuk membaca kan. Okay, so itu library. And then cinema ni, di Pawagam ni, kita pergi untuk buat apa? Menengok cerita ya. Jadi tak bolehlah kita bising ya, sebab kalau bising mengganggu orang lain ya yang sedang menengok juga ya. Tapi boleh makan minum tak? Boleh ya. Kalau awak pergi Pawagam tu, dia ada jual popcorn ya, ada jual drinks ya. Banyak adalah jual makanan ringan di luar ya yang awak boleh beli untuk bawa masuk ke dalam Pawagam. Boleh awak menonton sambil makan sambil menonton ya. Then apa lagi kalau di Pawagam ni? Kalau boleh kena matikan handset lah, sebab kalau bunyi ke apa ke mengganggu orang lain juga. Maksudnya apa-apa yang bunyi tu kena di silentkan, kena disenyapkan supaya tidak mengganggu orang lain. Okay?
So, kita pergi pula museum. Okay, museum ni tempat apa? Museum ni tempat dia menyimpan benda-benda yang barang-barang yang bersejarah lah, yang ada mempunyai nilai sejarah ya. Mungkin setrika yang zaman dulu yang pakai arang batu ke, ataupun lukisan-lukisan yang berharga yang dilukis oleh artis terkenal zaman dulu ke, benda-benda begitulah, benda barang yang bersejarah yang tak ada dah masa sekarang ya. Contohnya mungkin pakaian tradisional yang tak wujud dah sekarang, ataupun yalah benda-benda yang, ataupun binatang yang dah mati ke apa ke yang tak wujud dah. Gitulah, itu museum, tempat yang bersejarah ya, menyimpan benda-benda yang bersejarah. Okay, so swimming pool, kita rasa semua suka pergi swimming pool ya. Swimming pool ni kolam renang, tapi sebenarnya kalau kita tak ikut peraturan sangat bahaya ya. Kenapa bahaya? Boleh apa? Boleh lemaskan biarpun awak perenang ke apa, tapi kalau kita tak berhati-hati, mungkin akan berlaku kecederaan ya. Contohnya kalau di swimming pool ni dia kawasannya mesti selalu basah. Kalau awak berlari, dia licin ya, dia bukan pasir ke apa kan. Pasir kita tak tergelincir lah, tapi dia jubing ya. Jadi kalau awak salah awak berlari, awak tergelincir, jatuh terhantuk kepala. Kan cedera kan? Ataupun jatuh terhantuk kepala, jatuhlah air pula, lemas pula ya. So ada peraturan. Okey, contohnya museum tadi teacher lupa, museum peraturannya biasanya tak bolehlah bawa makanan minumnya sebab takut mengotorkannya, bahaya kalau tumpah ke apa kan kotor. Lepas tu tak boleh tangkap gambar ya. Yang penting, yang pasti memang tak boleh tangkap gambar ya. Dan dia juga tak boleh banyak ni lah bising. Bolehlah bercakap sikit-sikit bolehlah ya. Okay, so kalau di swimming pool, yang penting jangan berlari ya, sebab kalau lari nanti yalah macam teacher kata tadi lah, jatuh kan. And then biasanya sebelum awak masuk swimming pool, awak kena bersihkan diri dulu ya, mandi secara dengan baju lah, mandi siram dulu baru masuk swimming pool, sebab swimming pool ni ramai orang guna kan, takut kotor lah kan. Jadi kita mandi dulu kan untuk supaya tak kotor. Lepas keluar pun kena mandi juga sebab yalah ramai orang guna swimming pool kan, tapi sekarang COVID tak boleh guna lah, bahaya. Okay, so so ni benda yang ni lah. Tak boleh buang sampah. Memanglah semua tempat tak boleh buang sampah kan. Swimming pool tak boleh, cinema pun tak boleh, and then library tak boleh, and then museum lagi lah tak boleh ya. Mobile phone ni kalau museum boleh bawa lah, tak ada masalah. Cuma kalau macam cinema ni kena offkan sound dia ya. Okay. And then be quiet, senyap lah, dan don't take photos here. Itu museum lah. Okay, for today's assignment, untuk assignment hari ni tak ada menulis. Teacher nak awak baca je lapang gambar ni ya. Baca, record, ataupun tak rekod pun tak apa. Kalau kita Google Meet nanti hari Selasa tu, teacher nak awak bacalah dalam Google Meet ya. Tapi kalau dah rekod hantar teacher tak payahlah. So kita baca lagi sekali. Library. Library. Cinema. Cinema. Library. Cinema. Museum. Museum. Swimming pool. Swimming pool. Throw rubbish in the rubbish bin. Throw rubbish in the rubbish bin. Mobile phone. Mobile phone. Okay, rubbish ni sampah lah. Rubbish bin ni tong sampah ya. Jadi dia kata buang sampah ke dalam tong sampah. Be quiet. Be quiet. Don't take photos. Don't take photos. So, baca yang lapang gambar tu, rekod dan hantar kepada
teacher ya. So itu saja kelas kita pada hari ini dan kita jumpa lagi nanti pada hari lusa ya. Assalamualaikum. Bye bye.